In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María, de quien nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Let us pray. Impart to your servants, we pray, O Lord, the gift of the heavenly grace, that the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary may bring deeper peace to those for whom the birth of her Son was the dawning of salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of the prophet Micah. The Lord says, "You, Bethlehem Ephratah, too small to be among the clans of Judea, from you shall come forth for me one who is to be the ruler in Israel, whose origin is from old, from ancient times. Therefore the Lord will give them up until the time when she who is to give birth has born, and the rest of his brethren shall return to the children of Israel. He shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the Lord, in the majestic name of the Lord his God. And they shall remain, for now his greatness shall reach
to the ends of the earth. He shall be peace. The word of the Lord. Thanks be to God. What delight I rejoice in the Lord. What delight to rejoice in the Lord. Though I trusted in your mercy, let my heart rejoice in your salvation. With delight I rejoice in the Lord. Let me sing of the Lord. He has been good to me. With delight I rejoice in the Lord. Oops. Ouch. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naason, Naason a Salmon, Salmon engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse, y Jesse al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Huram, Huram a Osias, Osias a Joatam, Joatam a Akas, Akas a Ezequías, Ezequías a Manases, Manases a Amon, Amon a Josías, Josías engendró a Jeconayas y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del desierto en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiod, Abiod a Eliakim, Eliakim a Asor, Asor a Sadok, Sadok a Akim, Akim a Eliod, Eliod a Eliasar, Eliasar a Matan, Matan a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla
en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. The virgin shall be with child and give birth to a son, and they shall call him Emmanuel, a name which means God is with us. We are told in the Gospel reading today. In today's Gospel reading, a genealogy of our Lord, our Savior, that had come or that had to come and be born of the Blessed Virgin Mary, shows us how the work of God is interwoven into human history, and how God acts in the secret and silence of every single day. At the same time, we can see His reliability to accomplish His promises. Even Ruth and Rahab, foreigners, converted to the faith of the only God, and Rahab was a harlot or prostitute, were our Savior's ancestors. In today's Gospel reading, we also heard how the Virgin Mary was advised that she would conceive the Son of God, the Savior of His people. So let us realize that this young girl, virgin and mother of our Lord, had to be also our mother. The special election of Mary, which we can read in the Gospel of Luke, chapter 1, verse 42, and I quote, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear," end of quote, makes us to admire God's tenderness in His way of proceeding, because He did not redeem us, so to speak, by remote control, but by closely binding Himself with our family and our history. Who could ever imagine God to be so great and so simple as to so intimately bind Himself to us by becoming man? Today, we celebrate the feast of the birth of the Blessed Virgin Mary. We customarily think of birthdays as celebration of life, since life begins at conception. However, birthdays do not celebrate life so much as relationship. Although it is possible to begin a relationship with a baby in the womb, we develop a far deeper relationship with the baby once the child comes out into the world, where we can see, hold, kiss, and care for him or her.
we celebrate the birth of our Blessed Mother, or the birthday of our Blessed Mother, because we rejoice in the opportunity to have a personal relationship with her as our adopted mother. We celebrate our relationship with the Blessed Virgin Mary because it has fostered so profoundly the ultimate personal relationship, our relationship with our Lord Jesus Christ. Because we have fallen in love with the bridegroom, our Lord Jesus Christ, we appreciate and honor his mother, the Blessed Virgin Mary. Our Blessed Mother helps us love our Lord Jesus Christ, yield to the Spirit, and let it be done, in quotation mark, to us according to God's Word, as we can read in the Gospel of Luke chapter 1, verse 38. The Virgin Mary tells us to do whatever her Son, our Lord Jesus Christ, tells us, as we can read in the Gospel of John chapter 2, verse 5. So Mother Mary will never rest until we rest in her Son. Our relationship with the Blessed Virgin Mary focuses us on our Lord Jesus Christ. Because of this, we value our relationship with her and celebrate her birthday. Hoy, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que tenía que venir y nacer de la Virgen María, nos muestra cómo la obra de Dios está entretejida en la historia humana y cómo Dios actúa en el secreto, en el silencio de cada día. Al mismo tiempo, vemos su seriedad en cumplir sus promesas. Incluso Ruth y Rahab, extranjeras convertidas a la fe en el único Dios. Y Rahab era una prostituta. Son antepasadas del Salvador. Más allá, en el Evangelio de hoy, vemos cómo fue notificado a Virgen María que traería a Dios, el Salvador del pueblo. Y pensemos que esta mujer, Virgen y Madre de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser a la vez nuestra Madre. Esta especial elección de la Virgen María, bendita entre todas las mujeres, hace que nos admiremos de la ternura de Dios en su manera de proceder, porque no nos redimió, por así decirlo, a distancia, sino vinculándose personalmente con nuestra familia y nuestra historia. ¿Quién podía imaginar que Dios iba a ser al mismo tiempo tan grande y tan condescendiente, acercándose íntimamente a nosotros? Hoy es el cumpleaños de nuestra Santísima Madre María. Normalmente pensamos en los cumpleaños como celebraciones de la vida. Sin embargo, que la vida comienza en la concepción,
los cumpleaños no celebran tanto la vida como la relación. Aunque es posible comenzar una relación con un bebé en el útero, desarrollamos una relación mucho más profunda con el bebé una vez que el niño sale a nuestro mundo, donde podemos verlo, abrazarlo, besarlo y cuidarlo. Celebramos el cumpleaños de la Virgen María porque nos regocijamos por la oportunidad de tener una relación personal con ella como nuestra madre adoptiva. Celebramos nuestra relación con la Virgen María porque ha fomentado tan profundamente la relación personal fundamental, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque nos hemos enamorado del esposo, nuestro Señor Jesús, apreciamos y honramos a su Madre, la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María nos ayuda a amar a nuestro Señor Jesús, a someternos al Espíritu y hágase en nosotros según la palabra de Dios. La Virgen María nos dice que hagamos todo lo que nos dice su Hijo, nuestro Señor Jesús. La Madre María nunca descansará hasta que nosotros descansemos en su Hijo. Nuestra relación con la Santísima Virgen María nos enfoca en nuestro Señor Jesús. Por eso valoramos nuestra relación con ella y celebramos su cumpleaños. Al celebrar, hermanos, el nacimiento de aquella de la cual nació Jesús, el sol de justicia, presentemos confiados nuestras oraciones a su Hijo y Señor nuestro, para que los fieles que han consagrado a Dios su cuerpo y el amor exclusivo de su Espíritu, a imitación de María,
amen cada día más intensamente la virginidad que han prometido. Roguemos al Señor. Para que en el pueblo de la antigua alianza, del cual nació María, arraigue cada vez con más fuerza a la fe en el Dios único y llegue a conocer también en Jesucristo al Mesías esperado. Roguemos al Señor. Para que el Padre del cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de los que lloran y ven este mundo como un valle de lágrimas. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros, ayudados por la intercesión poderosa de María, Virgen fiel, perseveremos en el bien hasta la muerte. Roguemos al Señor. Por las intenciones de Socorro García, por su cumpleaños, roguemos al Señor. Por el eterno descanso del alma de Flora Ortiz y todas las almas en purgatorio, roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y accede a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo, Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre con nuestras culpas y haga acepta ante nuestra oblación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecer, a proclamar tu gloria en la nacimiento de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. At whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que los transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santa Francisca de Roma y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mayrón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church,
and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. La Virgen dará a luz un hijo que salvará al pueblo de sus pecados. Spiritual communion in our tablet. So on live, there's someone speaking saying the prayer. So It is recorded audio. yes, Okay. in Spanish, but in English, there's no one like. We still have not yet gotten that, but if you like, I could do the English one. Yes, okay. Okay, so, el cuerpo de Cristo. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Let us pray. May your church exalt, O Lord, for you have renewed her with these sacred mysteries, as she rejoices in the nativity of the Blessed Virgin Mary, which was the hope and the daybreak of salvation for all the world, through Christ our Lord. Now let us invoke the intercession of Our Lady of Guadalupe. Ahora invoquemos la intercesión de nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Holy Virgin of Guadalupe, Queen of the Angels and Mother of the Americas, we fly to you today as your beloved children. We ask you to intercede for us with your Son, as you did at the wedding in Cana. Pray for us, loving Mother, and gain for our nation and the world, and for all our families and loved ones, the protection of your holy angels,
that we may be spared the worst of this illness. For those already afflicted, we ask you to obtain the grace of healing and deliverance. Hear the cries of those who are vulnerable and fearful. Wipe away their tears and help them to trust in this time of trial and testing. Teach all of us in the church to love one another and to be patient and kind. Help us to bring the peace of Jesus to our land and to our hearts. We come to you with confidence, knowing that you truly are our compassionate Mother, health of the sick, and cause of our joy. Shelter us under the mantle of your protection. Keep us in the embrace of your arms. Help us always to know the love of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Saint Raphael the Archangel, Saint Roch, Saint Francis of Rome, the Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Inclinen su cabeza para la bendición. O God, protector of all who hope in you, bless your people, keep them safe, defend them, prepare them, that free from sin and safe from the enemy, they may persevere always in your love. Through Christ our Lord. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Mass is ended. So we will now go to the church, or we will have now the exposition of the Blessed Sacrament. Everybody is invited. It's their choice already. We should not announce that.